الله. جی اسٹارٹ کریں. کل یہاں تک پڑھا تھا, یہ پڑھ رہی تھی نا آپ. کل تو میں نے پڑھا ہی نہیں, قاری صاحب کدھر میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. وہ کل جو تھوڑا بہت پڑھا تھا نا آپ نے. جی. جاء تا تا صاد زیر تس صاد 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 الف خا زبر خا حس خاص خص نہیں, صاد الف خا زبر. صاد الف خا زبر ساخس ساخص یوں ساخ. صاخ وہ سوری صاخ جی تس صاخ آگے خا زبر. جاء تساخ خا زبر خا تساخ اس سوخ خا زبر خا جب پڑھا تو خا زبر خا کی آواز بھی طابتو نکالیں. سوخ خا صاخ خا تاپش. زبر خا صاخ طابشتو صاخاتو. سوخاتو. وقف کر کے بتائیں پورا پیچھے سے پڑھ کر. جی. جاء تس تس ساخت سا نہیں, سو. سوت کو تو موٹا پڑھیں. صاخاتو جاء تساخ تساخ صاخ تساخ. اس سوخ. جی. خا ہا زبر. خا خا ہا خا ہا زبر زبر. خا خا ہا زبر خاص خا. خاص خس کہاں سے آ گیا, خا ہا زبر خا. خا زبر خا سوری سر تساخ تسوخ. تساخ خا ہا زبر ہا زبر خا. خا خا کیا بنا؟ تساخ تسوخ خا. تساخ. جی آئی بات سمجھ؟ جی 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 آ گئے جی سر قاری صاحب. پھر سے پڑھ کے بتائیں. جا جاء تساخ سوخ. آگے چلیے. تساخ جی جی آگے. فإذا 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 جاء الطامة. توم تو نہیں, آگے لام سے بھی ملانا ہے. اگلی لائن دیکھیں. توم تا لام پیش. تا لام پیش تل توم. ہا با زبا ہا با پیش نہیں ہا نہیں ہے ہا ہے نا ہا ہے قاری صاحب ہا ہے کہ با کاف ہے کاف با پیش ہے نا, یہ کاف ہے. کاف 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 با پیش کب کیا بنا؟ فإذا جاءت التامة تل توم. جی تلکب تلکب را کڑا زبر را تلکبرا. جی. فَإِذَا چلیں آگے جَاءَتِ چلیں. الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. إذا جاءت الطامة الكبرى. آگے چلیے.
چلیں آپ چلیں آگے چلیں. جزاء. جزاني جزاء. جزاء. وقفا. جزاء. 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 هل الملائكة. ملا. فورسينيست. الملائكة. وقفا. الملائكة. 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 یہ کی کیوں کاف کے اوپر زبر ہے؟ کی 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 کیوں کاف ہاں زبر؟ قاف تاپش قاف قاف تاپش کت. کا کاف کو تا سے اس طرح نہیں ملانا سوری پیش. غلط کر دیا. قاف قاف تا قاف قاف تا زبر قد. ارے نہیں نا، یہ تا کو ہاں سے بدلتے ہیں نا وقف میں. الملائکتو اچھا. پڑھا تھا نا آپ نے، اب اس کو ساکن کرنا ہے. الملائکہ. جی. اب یہ سمجھ آپ، آ گئے قاری صاحب. اب اس کو کبھی کبھی آؤٹ ہو جاتے ہیں کبھی آؤٹ ہو جاتے ہیں. نہیں تو یہ آؤٹ، یہ جو آپ ادھر جو آؤٹ آپ نے پڑھا الملو، یہ جو فارسی والا انداز، یہ کیا ہے؟ یہ زبان ایسے کیوں موٹی ہو جاتی ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. میں فارس فارسی بھی بولنی چاہیے قاری صاحب. نہیں تو قرآن کو تو فارسی میں نہیں پڑھنا، نہ سیکھنا ہے. ہاں جی ہاں جی فارسینسٹ. ای فارسینسٹ. ای فارسینسٹ. جی آپ تو نیست نابود کر رہی ہیں اس کو، ہاں جی صحیح. فارسی کو. ان جی ان. انا اعطینا. ویری گڈ، آگے چلیں، تیز پڑھیں، ختم کریں آج. ان الینا. ویری گڈ. الینا، یہ آگے والا لفظ بھی اسی میں ہے، اسی کے ساتھ ہے. انا انا نہیں نہیں، یہ ہو گیا، بات الینا. سنیں، یہ ہو گیا، یہ الینا. الینا. اور یہ والا لفظ دوسری لائن والا الینا کے بعد والا، یہ اچھا یہ اس کے ساتھ مل رہے ہیں. یہ ایک ہی ہے نا، الینا سے لے کر یہاں تک. جیسے انا اعطینا دو لفظ تھے، یہ ادھر سے لے کر ہم الینا. الینا الینا ایابہم. آگے چلیں. خیر. خوئی. خوئی. خیرن. رنگ کیوں ہوگا؟ را کو یا سے خیرا. ملا. ارے خو کو یا، را کو اچھا یا اچھا سے اچھا ملا. ہاں دیکھو دیکھو ہاں دیکھو. خی خی را 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 نہیں. یا زبر رئی. جی، خی رئی یا خی رئی راہو. یا کو دو بار پڑھنا ہے نا، را کو پہلے یا سے اچھا ملایا. ہاں ہاں را دو را یا دو زبر رئی یا زبر یا. رئی. خیرئی را. خیر. خیرئی یراہو. یا را نہیں، یا راہو. خیرئی یراہو. سوری را سوری. کو کیوں کھینچ رہی ہیں؟ یا راہو، ہو کو کھینچنا ہے. جی جی. کیسے؟ خوئی. خیرئی یراہو. یا راہو نہیں، خیرن یا راہو. خیرئی یراہو. ارے یارا نہیں، خیرن. خیرئی. خیرن یا راہو. خیرئی یراہو. جی، اور یا راہو. یراہو جائیں ابھی یہ جا رہے ہیں آگے کہ نہیں جا رہے ہیں؟ اس کو صحیح تو کریں، خیرن یا راہو. خیرئی یراہو. یہ دونوں غلط پڑھے ہیں نا، اور روئیں، را کو موٹا پڑھیں. اچھا خیرئی رئی نہیں، یراہو. روئیں. اچھا خیرئی
خیری رئی نہیں، روئی روئی، روئی روئی خیری یراہ یراہ، یراہ رو کو موٹا پڑھنا ہے، خیری 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 یراہ وقف کر کے بتائیں. وقف کریں. یراہ میں نے کہا ہے نا قاری صاحب. خیرن یرہ. ہاں جی خیری یراہ جی آگے چلیں. شیری یراہ شئی کیوں شین کو را سے ملانا ہے؟ شرری یراہ جی شرن یراہ، وقف کریں. شرری یراہ جی آگے. میقاتن قا تا کو یا سے ملائیں. تا یا زبر تئی تا یا دو زبر تئیں. تا یا دو زبر تئی یا واو زبر یو تئی یو میم زبر ما تئی یوما میقاتی یوما جی میقاتین یوما، وقف کریں. میقاتی یوما ماں کیوں میم کو ساکن کرنا ہے نا. میم کو کس سے ساکن کرنا ہے؟ واو سے. ہم واو اور میم دونوں ساکن ہو جائے گا نا پیچھے یا سے ملا کر. یوم جی میقاتین، یوم پورا بولے نا میقاتین. میقاتی یوم آگے چلیں. فمن فمن نہیں ہے، میم میم کو یا سے ملائے، نون سائلنٹ ہے، نہیں پڑھا جائے گا. یا زبر مئی کیا یا بنا؟ آئی فمئی آئی فمئی ای نہیں، فمئی یا عین زبر یا عین زبر نہیں یا. یا سوری یا فمئی یا میم لام زبر مل فمئی یا مل. ویری گڈ. ہاں جی آگے چلیں. فمئی یا مل ٹھیک ہے آگے بڑھیں. یوم دن یومئذ، یومئذ یومئذ یومئذ، یومئذ 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 یوم اسی طرح ہو رہا ہے. یومئذ، یومئذی، دال کو یا سے ملائیں. یومئذ یومئذی وی، زی اب یا کو صاد سے ملائیں. یا کو اچھا یا سواد بغیر اجے کی زبر کوشش یس کریں. یا سواد زبر ساؤنڈس پڑھیں، یس ساؤنڈ. یس دورون ناسو قاری صاحب ٹائم لگا رہے ہیں آپ. پڑھیں نا یومئذ یصدرن. یوم یوم یومئذ، یوم یصدر الناس وقف کریں. یومئذ یصدر الناس آگے چلیں. من ربک میر رسول میر ربی کا نہیں، رو کو موٹا پڑے، میر ربی کا. من رب، ربک من ربک وقف وقف. رسول. وقف تو کریں. میر، ہاں وقف وقف. کیا کہہ رہی ہے؟
अच्छा, मिर रब्बी का रसूल। अरे बाबा ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा एक लफ्ज है। अच्छा, मेरे मिर रब्बी का, मिर रब्बिक, मिर रब्बिक। आगे रसूलुन, रसूलम रसूल लाम, मिनल्लाहि। नहीं रसूल लाम मीम दो पेश, लाम दो पेश, लाम मीम मीम, दो पेश, लाम मीम से लाम मिलेगा। मीम दो पेश, लुम, क्या बना? मीम जेर में लुम्मा, रसूलम मिम, अरे रसूलुन। रसूल, पढ़े ना, रसूल रसू, लाम मीम दो पेश, लाम मीम दो पेश, लुम, क्या बना? लुम, रसूलुम। रसूलुम, सू को खींचना है, वाव मद्दा है ना। रसूलुम मिनल्लाहि। ला नहीं है, अभी भी आप ला पढ़ती हैं, मोटा पढ़े। मिनल, रसूल मिनल्लाहि। जी लॉ ही, लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले अगर वाहि। जबर या पेश हो तो मोटा पढ़ना है, अरे रसूल। तब टाइम खत्म हो जाएंगे, फिर आप बैठे रहेंगे। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो, आप जो गलती कर रही नहीं बताऊं। अच्छा ठीक है। चलें फिर ठीक ऐसी है। गलतियों के साथ पढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, ठीक है। आप, मैं अच्छा, टाइम जाया हो रहा है ना आपका। चलो ठीक है। रसूलुम मिनल्लाहि, रसूल मिनल्लाहि। वक्फ कर दें, खत्म हो जाएगा। रसूल मिनल्लाह। लौह नहीं, लौह, लौह। लाम को जी सर। खींचेंगे, खड़ा जबर है, ये हाथ साकिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आगे जाए। लौह, रसूल मिनल्लाह। जी आगे चलिए। सुहुफ मुतहरतन। वक्फ करें अब। सुहुफन फन नहीं है, मुतहरा, फा को मी, मुतहरा। फा को मीम से मिलाएं, सुहू, सुहुफम जी मुता, मुतहरा। ठीक है आगे चलें। सुहुफन। नहीं नहीं, ये वाला नेक्स्ट वाला पढ़े ना आप। तो नेक्स्ट वाला पर सुह साफा, सफ, सफन। सब फन का है, फा को लाम से मिलाएं। स्वाद फा जबर फस, सफ, स्वाद फा दो, फा दो, फा अलिफ दो, अफाद, फा दो जबर फन, नहीं ना इतना, फन, फन नहीं है, फा लाम दो जबर फल, फल, सॉरी, सफल, लाम अलिफ जबर। सफा। अरे एक लफ्ज है, ये दो मैंने बॉक्स बनाए ना, ये पूरा एक ही है। अच्छा अच्छा। जी सफन, फन नहीं, सफा, सफल, सफा। फा को लाम से सफ मिलाएं, आ, फा को लाम से मिलाएं, फा लाम दो जबर। अच्छा, फा दो, फा, फा लाम दो जबर फल, क्या बना? सफल। सफल, लाम सौत को जबर ला, मोटा पढ़ें, सफल, सफल। लाम अलिफ जबर ला, लाम अलिफ जबर ला, क्या बना? सफल्ला, सफल नहीं, सौफल, सौत को मोटा पढ़ें। सफल्ला। आगे, आगे, आगे वाला भी तो लफ्ज पढ़ें, नेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, आगे। या जबर या, ता जबर ता, या ता, या ता। कॉफ लाम जब, कॉफ लाम जबर खौफ नहीं, काफ लाम जबर, कल, लाम जबर ला, कल्ला। ता या तकल्लमूना, यता, या तकल्लमूना। जी वक्फ करें। या तकल्लमून। जी सफ़ल्ला, सफल्ला या तकल्लमून। आगे चलें। कुलूबुन,
قلو यौमइज़िन قلوبن نہیں ہے، با کو یا سے ملائیں. با با دو با یا دو پیش بن بن نہیں ہوتا، با یا یہ دو با پیش با یا دو پیش بئی بئی نہیں ہے، دو زبر ہوتا تو بئی ہوتا. با یا دو پیش بوئی. بوئی با یا دو پیش بوئی یا واو زبر یو کیا بنا؟ قلوب یومئذ ایزن نہیں ہے، زال کو واو سے بھی ملائیں. کیا زال کو واو سے بھی ملائیں. دال واو دو اچھا زیر زیوں. زال دو زیر زال زال واو دو زیر زم کیا بنا؟ قلوب یومئذ واو زبر ایزیوں. وا قلوب اب مجھے بولنے بھی نہیں دیں گے پھر آپ میں غلطی بتاتا ہوں، آپ چڑ جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں چپ رہتا ہوں. سنے تو صحیح میں پڑھ رہی ہوں آپ سنے قلوب یومئذ ایزن نہیں ہے نا، یومئذ وا ایزیوں. اچھا کس طرح ہاں ایزیوں. ایزم اچھا ایزم اب واو کو واو پڑھیں. زبر وا واو ایزم زبر وا نہیں ہے، واو الف زبر وا. واو زبر نہیں واو الف اچھا زبر ابھی واو مدہ الف ہے. واو الف زبر وا کیا بنا؟ قلوب یومئذ وا آگے وا کے بعد جفاتن جفاتن کیوں؟ وا پھر جیم زیر جیفاتن سوری سر وا. واو کو پھر جیم سے ملانا ہے واو دو بار پڑھیں گے نا، تجدید ہے. زیوں وا. زم وا واو زبر واو الف جیم یہ نہیں پڑھنا ہے نا، نہیں نا. زیوں پھر وا پہلے کیوں کہہ رہے تھے آپ واو سے پڑھ لو واو کو تو دو بار میں پڑھنا ہے نا. زیوں پڑھا آپ نے، پھر واو علی زبر وا. زیوں وا اس طرح. جی زم وا اب واو کو پھر جیم سے پڑھ ملانا ہے نہیں نا، واو کو پڑھ لیا نا، اب جیم کو پڑھیں زیر کے ساتھ. جیم زیر جی کیا بنا؟ فا زبر فا جی فا ہا دو تا دو پیشتون جفاتن وا پورا پڑھے نا. نہیں پڑھا تھا قاری صاحب واو سے پڑھیں، اب واو سے وا. واجفاتن اب پورا پیچھے سے پڑھیں. قلو قلوب یومئذ زم واجفاتن اب وقف کر کے بتائیں. اچھا قلوب قلو بوئی نہیں، یومئذ واو مدہ ہے، وا کھینچنا ہے. قلو بوئی. اچھا قلو کھینچیں. قلوب جی سر ٹھیک ہے سر قلوب یومئذ واجفہ و واجفتن جی واج قلوب یومئذ واجفہ جی. آگے چلیں. آواز آ رہی جی جی چلیں آگے بلکہ یہ لفظ بھی اسی میں ہے. یہ والا بھی پڑھ لیں. ابصارها بس اب یہ والا پڑھیں. اچھا کہاں تک ہے یہ کہاں تک ہے بس ہو گیا وہ. اچھا سراجن جن نہیں، یہ پورا ایک ہے، باکس کے اندر دیکھیں. اچھا سراجم و سراجم و حاجن وہ واؤ کو ہا، وأنزلنا بات تو سنیں. واؤ کو ہا سے ملائیں، ہا کو پھر الف کے ساتھ بھی پڑھیں. واؤ جس طرح دو سراج سراجم و سراجم سراجم وحاجن و وحاجم و جو و أنزلنا سراجم
सिराजों, सिरो, वहा, जी जी, अच्छा सिराजों, अच्छा, सिराजों, वहा, वहाजों, आगे, वहाजों, वह, वअंजलना, वहाजों, वहाजों, वहा नहीं, वअंजलना, वहा, वहाजों, वहा, हाँ? वहाजों। वहाजों, वअंजलना, ठीक है, आगे चलें। पढ़ें। अकलल, लीमा, लीमा कहाँ से आ नहीं गया? नहीं नहीं ये नहीं पूरी नहीं, लाइन है, पूरी लाइन। अच्छा, अकला, हमजा काफ जबर, अक, लाम दो, लाम लाम दो जबर, लाम जबर मीम लम, लाम अकलल जबर मीम मा, नहीं, लाम मीम जबर लम, मीम वाव दो जबर। लाम मीम, लाम मीम लम, अकलल लम, मीम दो जबर मन, मीम, मीम दो, मीम वाव दो जबर, क्या बन रहा है? मीम वाव दो जबर, वम, मऊ, नहीं, मऊ, मीम वाव दो जबर मऊ, वाव जबर वा, मऊवा, अकलल, मऊवा, अकलल, अकलल, लम्मा लम, मऊवा, वा, वाव, वा, वाव वाव, वा, वाव जबर वा, लम मऊ वा। लम्मऊवा, आगे, होरेन आई थी अभी। अच्छा, तपिस्तु, हा, हा, बा, बा, हा, हाजिर, हा को, हा को बा से मिलाना है? जी जी जी, नहीं हा नहीं, को बा से। हा, बा, पेश, बू, हुब, हिब्बू, हा बाजिर हिब क्या बना? वह तू। व तुहिब्बू, जी। नून जबन ना, व नून लाम तुहिब्बू, जबर नल है ना, ये नून को लाम से अच्छा, मिलाना अब है। आप दूसरे के साथ मिलाना, ओ खुदाया, व तुहिब्बू नल्ला, नल, मालल, माँ, माला, आगे, आगे वाला लफ्ज पढ़े माला के बाद। हेलो। हुब्बन, आप नीचे आ जाएं, हुब्बन के बाद नीचे देखें, एक और लफ्ज है, हुब्बन। हुब्बन, जा, जा, जामन, जम, जम, जम सॉरी, जम, जम, हुब्बन, जम, 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 जम मीम दो जबर। जम, जीम मीम दो जबर जम, अरे जी मीम दो जबर नहीं, जी मीम जबर जम। अभी आपने कहा था जीम मीम दो जबर, अरे जी मीम जबर जम, मीम दो जबर मन है। जम, जमन, वक्फ करें, जम, जम्मा, जम्मा, अकलल, अकलल, लीमा, लीमा नहीं, लम, अकलल, लम्मा, लम्मा, लम, लम, वाई लम तुहिब्बून, मऊ, लम के बाद ला, लम मऊ। अच्छा, अकलल, लम, मऊ, व, वतु, तुहिब्बुन, वाव को दोबारा पढ़ना है ना। तुहिब्बुनल, वतुहिब्बू, वाव मद्दा खींचें। तुहिब्बुनल, नल, माला, माल, माला सही, माल, माला,
माला आगे हुब, हुब्बन जम, जम्मा जम्मन वक्फ करें ना, जम। जम्मा। जी, इसको कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कारी साहब मैंने तो 7:30 बजे तुम्हें, आपने मुझे तो आधा घंटा भी नहीं दिया है। आधा घंटे 32 मिनट हो गए हैं। अच्छा, आपके 8 मिनट तो रहते हैं, बात सुने ना, मैं आपको फिर बाद में कॉल करूं? ये हुरैन का भी टाइम हो गया, वो भी आई है, आज टाइम थोड़ा इधर उधर हो गया, असल में मेरे ना 2 टीचर चले गए हैं, तो वो क्लासेस सारी अच्छा मुझे लेनी पड़ रही हैं। आपके 8 मिनट अच्छा, रह गए, ऊपर देखें आपको टाइम। यही यहीं तक है। हाँ, मैं आपको फिर दोबारा 8 मिनट के लिए कॉल कर लूंगा, सही है? चलो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।